वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शमानी। आप देख रहे हो ASP उर्दू टीवी। जैसे कि मैं बलूचिस्तान के मजलूम भाई और बहनों का आवाज़ बनता हूँ। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुँचता रहे। और बलूचिस्तान के अलावा सिंध में भी कई आफात आए हुए हैं और मरकज़ के हवाले से भी बात करेंगे। इमरान खान के ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर नए रेफरेंस दायर किए गए हैं और इसी ये भी बात करेंगे। और बलूचिस्तान में माहिरीन बलोच के हवाले से भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में कुदरती आफात और बलूचिस्तान में जो है काफ़ी सारे राब्ता पुलें जो हैं सैलाबों के वजह से बह गए हैं। बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बलूचिस्तान में जो है सैलाबों ने तबाही मचा दी है। बलूचिस्तान बलोच इस टाइम दर बदर हो चुके हैं। उनके माल मवेशी जो है बलूचिस्तान के वालों के तबाह हो चुके हैं सैलाबों की वजह से। दूसरी जानब बात करेंगे माहिरीन बलोच की, तो माहिरीन बलोच के जलसे में जो पजीराई माहिरीन बलोच को मिली, तो इसी हवाले से पाकिस्तान मुखालफिन जो एजेंसियां हैं वो उनके चर्चे जो हैं शुरू हैं वो खुशी में निढाल हो गए हैं। जैसे कि इंडियन एजेंसी रा और दूसरी जानब इजराइल का एजेंसी मोसाद और US अमेरिका का एजेंसी जो है CIA, वो बहुत खुश हैं क्योंकि ये पाकिस्तान मुखालिफ है। ये एजेंसियां खुश हैं। माहिरीन बलोच के जो है डन के काफ़ी इंडिया बैनुल अक़वामी मुल्कों में जो है बज रहे हैं। माहिरीन बलोच को काफ़ी सारे बैनुल अक़वामी मीडिया में पजीराई मिली है, जैसे कि बरतानिया और BBC लंदन और वॉइस ऑफ अमेरिका। इंडिया में जो है ज़्यादा से ज़्यादा माहिरीन बलोच को सुना जाता है। माहिरीन बलोच के लिए आवाज़ उठाते हैं वहाँ के चैनल। इसी हवाले से पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इन आवाज़ों को कम उठाता है क्योंकि माहिरीन बलोच अपने आइन और कानून के दायरे में रहकर जो मुतालबा करती है, कानूनी और आइनी मुतालबा करती है। माहिरीन बलोच ने आइनी और कानूनी मुतालबात के लिए बलोच मिसिंग पर्सन के हवाले से आवाज़ उठाई थी। शुरू दिन से आज तक माहिरीन बलोच जो है आइनी और कानूनी बात उठाता है और हमारे वफाक और सूबा बलूचिस्तान के हुकूमत को चाहिए कि माहिरीन बलोच के मुतालबात माने और माहिरीन बलोच को जो है जो मुतालबात हैं मिसिंग पर्सन के हवाले से बलोचों को खदशात हैं, जैसे कि माहिरीन बलोच ने ना किसी को ऐसा ड्यूटी दिया ना कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। माहिरीन बलोच के पीछे लाखों लोग इस टाइम खड़े हैं। माहिरीन बलोच जब बलोचों और मिसिंग पर्सन का आवाज़ बने तो लोग माहिरीन बलोच के पीछे चलते गए। जब माहिरीन बलोच किसी जलसे या जुलूस या रैली या नामबाद निकाल देती है तो माहिरीन बलोच के साथ लाखों लोग निकल आते हैं। माहिरीन बलोच के साथ जलसे में जो है रैली या जो है लॉन्ग मार्च में ख़वातीन की बड़ी तादाद होती है क्योंकि उन्होंने यही आखिरी उम्मीद लगाई है कि माहिरीन बलोच है जो हमारे जो मिसिंग पर्सन है, जो हमारे लापता अफराद हैं, उनको बाजियाब करवाएगा। तो इसी हवाले से लोगों ने बलूचिस्तान के बलोचों ने माहिरीन बलोच के ऊपर जो है उम्मीदें लगाई बैठी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर सोबिया जो है उन्होंने अपने वज़ाती बयान में बयान दिया है कि इस मामले को, इस चैप्टर को ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन ये मामला सोशल मीडिया पे दूर पकड़ता जा रहा है, जोर पकड़ता जा रहा है। सोबिया बलोच ने अपने जारी करदा एक बयान में, वज़ाती बयान में कहा है कि मैंने ये कभी नहीं कहा है कि पैगंबर इस्लाम, मैंने सिर्फ पैगंबर
اس کو کہا ہے جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے۔ میں خود مسلمان ہوں اور میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی ہوں۔ صوبیہ بلوچ نے اپنے جاری کردہ بیان میں صاف صاف کہہ دیا، اور صوبیہ بلوچ نے یہ کہا کہ مجھ سے ٹوٹی پھوٹی لفظ نکلے ہیں تو میں ان کا معافی چاہتا ہوں۔ لیکن سوشل میڈیا میں تمام جو ہے صوبیہ بلوچ کے باتوں کو اچھالا جا رہا ہے، ان پہ تنقید کی جا رہی ہے، ان کے اوپر کفر کے جو ہے فتوے لگائے جا رہے ہیں ڈاکٹر صوبیہ کے اوپر۔ ڈاکٹر صوبیہ نے تو اس وضاحتی بیان میں سب کچھ صاف کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں اور مسلمان رہوں گا تا قیامت تک، جب تک میں زندہ ہوں میں مسلمان ہی ہوں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، اور عمران خان کے اوپر نئے ریفرنس جو ہیں فائل کیے گئے ہیں، کیونکہ پرانے کیسوں میں عمران خان جو ہے بری ہو چکا تھا۔ سارے کیس عمران خان کے بری ہونے کی وجہ سے عمران خان کو باہر آنا تھا، لیکن مقتدرہ حلقوں کو یہ منظور نہیں تھا کہ عمران خان کو باہر آنا دیا جائے۔ عمران خان کے اوپر جو ہے توشہ خانہ کے حوالے سے نئے کیسز بشرا بی بی کے اوپر بھی جوڈیوں کے کیسز بنائے گئے ہیں۔ ان کیس کے حوالے سے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ عمران خان کے اور بشرا بی بی کے اوپر جو ہے نئے ریفرنس دائر کیے گئے ہیں تاکہ عمران خان کو اندر رکھا جائے، جیل میں رکھا جائے۔ یہ کیس ختم ہو سکتے ہیں تو عمران خان باہر آ جائے گا۔ اسی حوالے سے شیر افضل مروت جو ہے وہ بھی سرگرم ہو چکا ہے۔ 22 اگست کو شیر افضل مروت نے پاکستان بھر میں یہ کال دی ہے کہ پہلے اسلام آباد میں جائے گا اور احتجاج کرے گا، عمران خان کے آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان حکومت جو ہے وہ سیلابی صورتحال کے لیے نمٹنے کے لیے سرگرم ہے۔ بلوچستان حکومت کا جو ہے وزیر داخلہ لانگو صاحب اور جو ہے سرفراز بگٹی وہ بھی سرگرم ہے۔ اسی حوالے سے جہاں سیلابی نقصانات ہوئے وہاں وزیر اعلیٰ خود پہنچ رہے ہیں، ان چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں، اور انہی حوالے سے جو ہے بلوچستان میں کافی سارے جو ہے نقصانات ہوئے ہیں، ان کا ازالہ کرنے کے لیے بلوچستان میں جو ہے سرفراز بگٹی خود جا کر وزٹ کر رہے ہیں، اور وزٹ کر کے ان جو ہے جن کے نقصانات ہوئے، جن کے مالی اور نقصانات ہوئے، ان کو دیکھنے کے لیے سرفراز بگٹی خود جا چکے ہیں، اور وہاں انہوں نے جو ہے لوگوں کو بتایا ہے کہ تو ہم آپ کی مدد کریں گے، کیونکہ سرفراز بگٹی کو یہ چاہیے کہ جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں پانی میں، جن کی فصل تباہ ہو گئے ہیں، جن کے مال مویشی تباہ ہو چکے ہیں، ان کو جو ہے ریلیف ملنا چاہیے، ان کو جو رابطہ پلیں بہہ گئی ہیں وہ بلوچستان کے بنا کر دینا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے میں نے آپ تک یہ خبر پہنچائی، اور خبریں کافی ساری ہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ مجھے دیجیے اجازت اپنے میزبان آدم شمبانی کو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔